Kita ni, walaupun kita keluarkan saman, kita ada undang-undang, orang tak ikut undang-undang, kita ada saman. Berapa banyak saman kita boleh bagi pun dia bayar. Kalau dia tahu dia elak bayar saman ini, dia pergi mahkamah dan macam-macam. Tapi masalah ini kelajuan dan mereka ini bawa kenderaan dengan cara baik, kita tidak boleh kontrol. Dia punya sikap macam itu, dia tak kisah. Dia ada kamera pun orang tak kisah, dia laju juga kadang-kadang. So berapa banyak saman dia bagi pun dia tak kisah. Dia boleh bayar saman ataupun mungkin kalau kita naik saman, katalah kita nak naik saman, tapi dia tak suka juga. Mesti ada satu pihak yang kata saman ini banyak sangat. Tapi bila dia buat salah, you bagi saman, dia sanggup bayar. Dan dia terus buat salah juga. Dia dia orang rasa lebih baik dia bayar saman daripada dia ikut peraturan-peraturan. Alternative action if people are not following the rules and regulation. So we have to be creative to find new ways of stopping people from committing offense. The offender himself don't learn or don't stop with the right attitude. You cannot completely eradicate this offense, cannot stop people from committing offense. The offender must stop doing it. Then only you can completely, eradicate this offense. So the offender keep on doing it, we have to find alternative. Ini masalah kita. So kita cari jalan yang lain lah, macam mana. So JPJ sekarang cari jalan yang lain untuk mengatasi masalah ini.